Hi mga sis, welcome to my vlog and welcome to my YouTube channel. Pagto kami sa mga balay ni Ma'am Belinda sa Estiberio. Let's go. Bapa, ano bapa? Ano bapa? Kasbiti ko mo ni ano? Ikaw ni sino? Ako pili sa iban lang. Si Mama sa Taiwan na mga si Ma'am Ding Ramirez, tandaan ko rin Ramirez. Anak ko no? Anak kay Ma'am. Hi, good morning. Gaya naman kami sa balay ni Mama Mary Ann. Good morning, Ma'am. Good morning. Hindi si Mama ko. Sexy na yellow. Hindi ang mga sister. Good morning. Si Ma'am Bing. Bugto sa nagrini ng Belinda sa Estiberio. Chika-chika. Hi, good morning, sir. Good morning. Gaya Ma'am sinabay. Ano ba lang tago ko? May Bing store. Kay Ma'am Bibing. Tadason, malapit ka, Mama Mary. Bibing Ramirez. Ay, good morning, Ma'am Mary. Dasig lang isak semana, no? Ay, man. Badur man. Ay, good morning, si Mama Mary. That 1 week is dasig lang. Spirit being. Crucified, died, and was buried. Ascended to the dead. On the third day, he buried. Seated at the right hand of the Father, he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Jesus, give us our sins, save us from the fires of hell, and bear us souls to heaven, especially those who are most in need. Pag-agong sa kabuhi ng walay katapusan kapayapaan. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pray for us. Singular vessel of devotion. Pray for us. Mystical rose. Pray for us. Power of faith. Pray for us. We cannot find words to describe the joy of those in our hearts. Feed by your love for us, you have chosen to be with us even on a few days. Thank you, Mother. Thank you. Kabugwason putli kami nang mapauli padulong sa balay kami tanan gatangis kaysa imong pamulag bendisyon niyang ka ilo nimong mga anak bendisyon niyang ka ilo nimong mga anak. Ma-out to si Mama Mary. Good morning. Good morning. Na-late ako. Goodbye to naman kay Mama Mary. Ma-transfer daw kita sa and then mas piyak, no? Let's go. Ay, sugat kami kay Mama Mary kasi balay ni Mama Ann. Transfer kami sa piyak. Abi, Abi Maria, Abi, Abi, Abi Maria. Sige si Mama Mary. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. As it was in the beginning, now and ever, and ever. Mother of God, of King and Mother, blessed name. We honor and invoke our joy and grace for this to our poor, which you have considered to be the rest of your love.
Hi, good morning. Goodbye, everyone. See you sa next Saturday. Kalain pa rin din. Bye-bye. Pagtapos gaguro ito yan. Tapos pasilod to ya. Tambalin kailan niya sa Sabado kay Alvin. Para Hindi rin magbalik-balik. After dyan, ano nga pizza kaya? 13 Adlaw sa September 13. Halin kay pamapili. sakay eh. Sakit. Walking. Walking. Oras kaldo lagi yan. Bless us, O Lord. Thank you. Oras kaldo yan. Balay ng Bibi. Bibi Ramirez. Andiyan ka rin. Kain ka na, oras kaldo. Sa Shanghai may ganun pero mas barato lang. Sa downtown. Downtown. Ito kami kay Mama Mary. Kasi wala yung sis Bibi Ramirez. Sa picture. Oti, gari ka lang. Gwapa ka ba? Ito, picture. Ito sila ng Melinda. Pagkat pa lang ito. Ito ya, imaw ka sa picture. Bye-bye, Mama Mary. Bye-bye. Bye-bye. Balik naman kami sa Sabado. Bye-bye la. Bye. Tira, raka kini mo dah. Piyata. Balong kaganan. Tumbal. Ugangan tayo ma. Tama ito, dorok tumbal nama kay brother. Brother. Oh, mga yellow team. Butong-butong nagabutong dito na. Bye. Inangin ba? Bago itong buwan waffle. Waffle first time. 20 ang Lipton, Makati sa kakap. 110 lang tanan. 110 lang. Kita ka sobra. 110. Ang mahal. Ice tea. Ay, nag-grab by ako sa waffle. Ay, bangon di ka okay magpurpungko kin, maglagaw-lagaw. Kin, dyan ang gabuslong rin na. Tingin ko dahil kumagay salo para silid. Ma-flat na. Hindi, paano, nagabuslong ito na. Isanat na gi, alam mo na. Palad na daw, ay titulaan na. Soltero rin eh. Ari ang ulo na rin sa akong sandi ka daw maalay rin sa pungko ng niso. Niso ah. Peran. Peran Okay rin. Cellphone naman dyan. Sa mapon mo ba na. Ispilaw tayo kingkin na kina. Grade 10 din ah. Peran. Sige. Kingkin mo mahawat to. Mais ah. Mais. Ano dito? Puto. Mau ko to. Kingkin. Pwede dyan. Pagtan si Dalong, tayo magtubay. Damat sa kahagot na si Babaw. Ayan, ang kupala na itong dyan do ka na. Do isa do. Ang diyan ang buslo. Ang isa, waiman mo. Di mo nga nagpus ng isa. Do ka lumok. Tigre nga mula da si Piyong lang ay gagat. Mo do sa kwan nga era titulan na. Cellphone. Kingkin. Patiro sa kingkin na. Ay pag sipa ko agad. Kuaga da sipa-sipa na kung kahit nga rin ay ragsipa. Tama din rin mag-kuan hulag. Kuwat ang marigos. Please follow and subscribe. Akin na po. Bye. Tayo to. Ay, thank you for watching. Please follow and subscribe my YouTube channel.